آ کے وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے جس نے اس دل کو پری خانہ بنا رکھا تھا، جس کی الفت میں بھلا رکھی تھی دنیا ہم نے، دہر کو دہر کا افسانہ بنا رکھا تھا۔ میں نعت پڑھی، میرا بخار بھی لگ گیا اور میں فرسٹ پرائز بھی ہو ਵਾਹ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਬੁੱਕਸ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰ ਬਚਪਨ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਚ ہاں جی، وہ تو سکہ رائج الوقت تھا۔ ਉਹ ਅਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਪੇੜ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਖਾਵ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। وہ سارے پیسے وی ایف ایکس تے لاتے ہیں۔ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ VFX وی ایف ایکس VFX ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ VFX السلام علیکم، خبرات میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ خواتین و حضرات، آج بھوک اسٹوڈیو میں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں خان برادران کے ساتھ، اور کچھ سلام دعا بھی کرتے ہیں۔ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੋਈ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੋਈ ਏ, ਵਾਓ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ, آپ پر کیا اثر کرتی ہے مہنگائی؟ ਕਿਉਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇਲ ਦੇਖੋ ਵਗਦੇ ਨੇ। نہیں، آپ کا وہ جو ہے نا سلسلہ، یہ مشین، یہ ٹکسال ہے جو آپ کے اندر بایولوجیکلی لگی ہوئی ہے۔ اللہ تاڑے کھبے ہاتھ نوں زندگی دے۔ اچھا، کھبے ہاتھ سے مانگتے ہیں؟ ہاں جی، سجا اتے کیتا ہوندا ہے اللہ اللہ۔ اچھا، ویسے جتنا پنو جانتا ہے نا انہیں، ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਏ، ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ۔ ਉਹ ਲਾਨਤ ਪਾਓ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਅੱਗੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਰਹੇ। پہلے سے ڈالر نہ سہی میرے بھی کبھی تو پہلے سے کریلے نہ سہی گوشت ہے 2200 پہلے 2200 ਦਾ ਛੋਟਾ ਛੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਸ ਨਾ ਫੜ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਪਕਾਉਣ ਕਿਵੇਂ ਦੇਗਾ, ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਦੋ ਨਾ, ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਪਾਈਆ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ, 1.5 ਪਾਈਆਂ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਰ ਪਾਣਾ ਹੈ। نہیں تو اگر 2 کلو بنانا پڑے انہیں، ਮੌਤ ਹੈਗੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ। ਐਵੇਂ ਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚੀ ਜਾਣਗੇ, ਦੱਸ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। پہلے سے ہاں جی پہلے سے ਭਾਜੀ مراسم نہ صحیح پھر بھی کبھی تو، آئے بہت اچھے، ہੌਲੀ بولو ਜੇ ਤਿੰਨੇ مراسم پاٹ جاندے۔ مراسم نہیں، مراسم۔ اچھا، لفظ مراسم کا بہت وافر استعمال کر رکھا ہے احمد فراز نے۔ پاکستان ਚ مراسم ہے ਵੀ ਬਹੁਤ، ਐਸਾ ਲੁਕਿਆ ਮਰਾਸਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। غازی آباد ਤੇ ਭਰਿਆ ਪਿਆ، اور ٹکسالی بڑا بڑا کابل مراسم ہویا۔ ہاں، وہاں تو پھر بڑے بڑے کمال کے لوگ۔ ਜੇ ਕੋਈ ਕਸਰਤ ਮਾਈ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਚੱਕਰ لا لو۔ اچھا، یہ نہیں کہتے، یہ کہتے پاکستان ہیں دے- خان صاحبان۔ پاکستان ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ مراسم ਮਾਈ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ۔ یہی دل تھا کہ ترستا تھا مراسم کے لیے، اب یہی ترک تعلق کے بہانے مانگے۔ نہیں لبنے نے اللہ کری کے رحمت کرے، کیا بات ہے، کیا بات، کیا حسین شاعر تھا، جو لکھا سو پایا، امر ہو گیا۔ جو لکھا سو پایا۔ یار یہ تم میں سے مختلف لگتا ہے۔ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ مراسم ਆਏ ਹਟਾਈਏ। ਇਹ ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਫਨਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਇੰਜ ਜ਼ਰਾ ਖਲੋ ਕੇ ਸੁਰ ਲਾਵੇ, ਤਾਰਾਂ ਖੜਕ ਜਾਣ ਉਤੋਂ। ਇਹਨੇ ਸੁਰ ਖਲੋ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਪੱਖੇ 'ਚ ਵੱਜਾ, ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਛਾਤੋਂ ਲਾਇਆ, 3 ਘੰਟੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗਾਉਣ ਡਿਆ। ਇਹ 2200 ਚ ਬੁੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 9000 ਦਾ ਪੱਖਾ ਸਾੜਤਾ। فنکار وہ ہے جو بیٹھواں بھی گائے، وہ کہیں کہ سبحان اللہ۔ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ, ਬਹੁਤ ਖਬਰੇ ہیں ڈاکٹر صاحبہ۔ ਐਤਕੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਕ। ایسا فنکشن جو ہمیں مدت تو یاد رہے گا، اب بلکہ کیا ہوا؟ وہ میرا بھائی جو کیا کھوتی بھائی، بھائی آپ جانتے نہیں، ਡੋਂਕੀ ਪਾਇਆ ਨਾ। یار یہ کیا لفظ ہے کھوتی بھائی؟ مجھ سے جو بڑا ہے، جان وہ جو اس کے بال اس طرح ہیں، دکھاؤ ذرا فوٹو۔ نہیں یار کوئی تصویر مت چلائیے گا۔ نہیں، میں دے آیا ہوں اسی فوٹو۔ ایک تو یہ ساری تصویریں اپنے گھر بار کی ہمارے پروڈیوسر کو دیا ہے۔ عطا صاحب وہ بڑا اس وقت
नामालूम जगह पे है, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। तो ਉਹਨੇ हुआ क्या था? ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫੜ ਲਿਆ। ਔਰ ਐਡੀ ਥੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਪੇ ਹਾਂ। ਓਏ की जगह कौन सी? ਦੁਨੀਆਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ अमियापुर, ये मुल्तान की तरफ? ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਪੁਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਖਾਨੇਵਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਕੱਚਾ ਖੂਹ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੰਘੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਵੀ ਸੁੱਟੀ। ਯਾਨੀ ਕਾਫੀ ਆਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਮੁੜੋ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ओह, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਸੀ। वहां से? ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਤੋਂ ਮਨਹੂਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੂਗਲ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ, अरे पहले तो ये बताइए आपको गूगल इस्तेमाल करनी आती है? ਸਾਡੀ ਚਿੰਗਚੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਚਿੰਗਚੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਖੱਬੇ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਔਰ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰਾਏ ਪਾਇਆ ਸੀ। ओए, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਖੰਘਦੀ ਸੀ ਔਰ 1.5 ਮਿੰਟ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ 62 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਚਲ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਖੰਘ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਪਸ ਮੁੜੋ। ਉਹ ਗੂਗਲ ਵਾਲੀ ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਤਰਜਾ ਹੈ, ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੂਗਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਮੁਸਲਸਲ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਖੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। 100-200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਲੱਭਣ ਤੇ ਲਾਤਾ। मेडिकल स्टोर क्यों? ਉਹਨੂੰ ਸੀਰਪ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, किसको? ਉਹ ਗੂਗਲ ਵਾਲੀ ਨੂੰ। ਹਰ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੂਗਲ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਦੇ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪੈਣੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੁਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਲੈ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ, ਅੰਨੀ ਦਿਓ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦ ਵੀ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਠਾ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਠੇ ਚਾਹ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਨਸੀਰ ਦਾ ਹੋਟਲ ਆਫੂ। ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਨਸੀਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਹਾਂ, 3 ਦਿਨ ਦਾ ਮੁਸਲਸਲ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਟਾਪ ਯੋਰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ। क्या मतलब? ਉਹ ਸਹਿਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਡਸਟ। ਡੈਜ਼ਰਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੂਗਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਈਨਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਔਨ ਯੋਰ ਰਾਈਟ। ਸਾਹਮਣੇ ਅਫਗਾਨੀ ਫੌਜੀ ਖੜੇ ਸੀ। ਆਹ ਕਿਉਂ? ਤੋਰਖਮ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਗਏ, ਤੋਰਖਮ ਦੀ ਔਲਾਦ। ਬੁੱਢੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੁਲਕ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢਦੀ, ਤੇਰੀ ਬਹਿਣ ਦੀ ਗੂਗਲ ਹੈ। मुझे ये बताइए आप जा कहाँ रहे थे, कहीं पहुंचे कि नहीं? ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ भाई ਜਾਣਾ। कौन? ਉਹ ਖੋਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ यार क्या फजूल बात। नहीं तो बड़े भाई साथ नहीं थे ये सफर में? नहीं, वो हमें बता रहा था कि उधर पहुंचना है। तो खुद कैसे पहुंच गया? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਈ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ, ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ। एक बारी पूछल सीधी खलो गई, सानू पता ना लगे जाना कितने। अच्छा, सुजात फतेह अली खान जैसे लोग इतने हिट हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? बददुआए लोग ने बेचारे इन्हां नु कितने असल बात ये है, ये बददुआए हुए हैं। नहीं, देखो नहीं, ना, अब वो असल- बड़ा भाई है, उसने इनके लिए अरेंज किया। देखो। और लेकिन- उसकी बदखोइयां देखो कैसे कर ਰੇਂਜ ਏਡੀ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 22-24 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਇਆ। वो कैसे? ਐਸੇ पागल थे वो, तुम्हें देते रहे। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ 35,000 ਬਣਦਾ। गाना सुनाइए यार। ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਭਾਜੀ, 2 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਣਾ। अगर गाना नहीं सुनाना तो मैं ब्रेक लेने लगा। एक भी तो सेंच ले नहीं तो मैं गोली मार देगा। यार तुम तो वैसे ही मुझे बुरे लगे। ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ, ਜੋ ਬੁਰਾ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਤੌਬਾ ਦਾ। भाई नु तुसी उसका जिक्र ना करो। ਉਹਦਾ ਤੌਬਾ, ਨੱਕ 'ਚ ਬੰਬ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਨੱਕ 'ਚ ਬੰਬ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ। ये भाई है कौन? ये स्क्रीन पे आपको नजर नहीं आ रहा, वो देखें। ਉਹ ਦੇਖੋ ਮਤ। अच्छा, अगर हमने आपको अच्छा गाना सुनाया तो हमारी इमदाद हो जाएगी दाद के साथ। नहीं, ना भी सुनाया मैं तब भी इमदाद कर दूंगा आपकी यार, लेकिन शुरू करो ना। इजाजत है? हाँ जी। ओ भैया मैं नहीं जाना ओ छेड़ियां दे नाल। छेड़े हैं, वाह। मैं नहीं जाना, आहा। ओ मैं नहीं जाना, ओ मैं नहीं जाना, ओ मैं नहीं जाना। ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ
ਵਿੱਚ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ। वाह वाह क्या बात ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਂਝਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਗ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਵੇ, ਰਾਂਝਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਗ ਤੋਂ ਉਹ ਜਗ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਰਾਂਝਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਗ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕੋਜੀ ਹੀਰ ਸਿਆਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। यार वैसे तू मकूल बंदा लग रहा है मैंने उस्ताद खां। मैं बोलूं? हाँ जी भाजी। अरे जीते रहो। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਤੀ ਖੋਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਰਾਮਤ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ। किवें ਉਹ ਆਪ ਰੱਜ ਕੇ ਫਰਾਡੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। वो तो फराडिया होना कोई अच्छी बात है। ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਫਰਾਡੀ ਹੋਣ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਛ नहीं नहीं देना। नहीं, ये नालायक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये झूठे रेबी और दगाबाज नहीं। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਮੌਲਾ ਸਲਾਮ ਰੱਖੇ, ਪਾਕ ਲਾਜਪਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ठीक है, ठीक है, ਅਲਲਾਹੀ ਖੈਰ ਮਾਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣੇ ਮੌਲਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤੀ। ਖੈਰਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਦਰਾਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਧਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਣੇ ਮੌਲਾ। ਉਤੋਂ ਈਦ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। चलो अभी जाते हुए यार इन तीनों को 5-5 हज़ार रुपया दे देना। आओ चलिए वो मुकर ना जाए। ਓਏ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਹੀ। और मैं वाकई मुकर जाऊंगा। अकाउंट ਨਹੀਂ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ 5-5 हज़ार तुम्हें दिया है, बस ठीक, बोला। एंटरटेन करो, मेरे गेस्ट्स आए हुए हैं। ਲੰਡਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਚਿਮਟਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। इसको 1000 ज्यादा देना। ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾੜਾ ਲੱਗਦਾ? नहीं नहीं, देखो ना वो कहानी सुना रहा है। ਚਿਮਟਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। एयरपोर्ट दी मशीन केड़ी होंदी ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਲੰਘਦਾ मशीन ने क्या कन्वेयर बेल्ट। ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲਮਕ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਚੇਨ ਚੱਲਣ ਡਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। अच्छा, 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਛਡਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ। इसका 5000 काट लेना है। ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਕੇ ਲਾਈਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਿਓ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਜਾਣਾ। अभी तुम्हारे भी कटेंगे। ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ। साढ़े क्यों बच्चे ਜਿਸ ਵੇਲੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰੇ। हाँ हाँ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਨਾ ਪੈਸੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। नहीं ऐसे इतनी जल्दी बहाल नहीं होंगे, जल्दी करो, दुश्मन मरे। ਪੈਸੇ ਮਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਪੈਸੇ ਮਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। इनके भी ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰੇ। ਕਿਹਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਜੀ, ਇੱਧਰਲੇ ਕਿ ਉਧਰਲੇ? फिलहाल तुम्हारे कटे हैं, वो बेचारे गरीब हैं। ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਜਣਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਲੰਡਨ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਕੁੱਤਾ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। वो क्यों? ਇਹਦੀ ਜੇਬ ਚ ਦੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। और कुत्ता जराबा जेब चो काट के कहता है छाड़ दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ਬਲਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜਰਾਬਾਂ ਫੜਦਿਆਂ ਹੀ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰੇ पहाड़ी तुम्हें अल्लाह दे। कुत्ते ने जराबा सूं के भी क्या मरे। टूर गया यार जुदाइयां पाके। टूर गया यार जराबा ला के। फिर उन्होंने कुत्ते ने आके जिस वेले मैंने सुंघन की कोशिश की थी तो मैं चिमटा वजान दिया सी, ਉਹ ਚਮਟੇ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਗ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲਈਆਂ। इनका भी 1000 तो काटना। दुश्मन मरे। अभी मजीद कट जाएंगे अगर कोई चीज ना सुनाई तो। तेरे प्यार ने खो लई खुशी मेरी।
चैन लभदा नहीं किते की करिए असी हथी जुदाई दे तीर खादे एडा हौसला नहीं मुओसी करिए दुख लबाते आने तो डर दे ने मेरे बाग किसे दा ना होवे दुश्मन मरे फुल जान भूल जान सब गम दुनिया दे मेरे हो गए पूरे के नहीं है? नहीं दुश्मन मरे इसके अगले महीने के भी कैंसिल। मेरे साल दे कट्ठों में कहते भी नहीं गए। नहीं इसके तो बराबरों में हजार कटवाए थे, लेकिन उसने गाना गा के दुनिया ना खैर। फुल जान सब गम दुनिया दे। दरअसल जो भी हमारे साथ वकूआ हुआ वो खोती भाई की वजह से हुआ। और फिर खोती भाई भाई ने मेरे लिए तो बहुत कुछ किया। अच्छा मैं छोटा सा था बिल्कुल, कुछ बातें नहीं बताने वाली होती। क्या किया बताओ। देखो गंदी बातें मैं बता नहीं सकता। हमें पता हो कदीम किस्म दा शैतान है भाई खोती भाई। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈਜਾਨ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਖੋਤੀ ਚੂਰ ਦੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਸਨ। दादा अबू भाईजान को बड़ी सख्त सजाएं देते थे। क्या सजा? वो उनको 12-12 घंटे वॉशरूम में बंद कर देते और अंदर सांप छाड़ देते सन। उन्हें चीका मारिया खुदा दा वास्ता मैंने बाहर काट दियो, आइंदा इंज नहीं करता। कौन चीखे कौन मारता? सांप अखीर ते सब डर के नुकर च बह के 15 से फोन करदा सी। सप बेचारा कमोड दे पिछे हो के अज वेखदा सी ओनू। अच्छा जी ये दोनों है ना जो जी इन्हें 1,000 एक्स्ट्रा देना है, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ तो इसे कुछ नहीं देना। दुश्मन मरे ये तुम्हारे साथ आया ना। नहीं, अगर इसने अब को हरकत की और ये बैठा ना तो तुम्हारे भी कैंसिल हो जाएगा। मैं तो जाने मैं 5000 लेके जाना। नहीं नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। दुश्मन मरे इनके भी कैंसिल कर दे। तो जी नज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, पहली फुर्सत में ही हमारा पेट्रियन क्लब ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, ख़ुद भी ज्वाइन करें और जिस जिस दोस्त से जिस जिस रिश्तेदार से आप कह सकते हैं, कायल कर सकते हैं, इस तरफ राग़िब कीजिए। इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि ख़बरहार शो के साथ साथ इजाफ़ी फुटेज जिसमें ज़बरदस्त कॉमेडी, ब्लूपर्स और लाइव क्वेश्चन आंसर सेशंस हमारे साथ, हमारी पूरी टीम के साथ अवेलेबल होंगे। ये सहूलत सिर्फ़ और सिर्फ पेट्रियन मेंबर्स को मैसर है। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स होते हैं, हमें इनकी पॉलिसी टो करने से निजात मिल सकती है। लिंक आपकी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, patreon.com/आफ्ताब इकबाल। वेलकम बैक। वदीनो हज़रात, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। अरे अभी तक आहा चल रहा है। कोई गल नहीं यार, रोजे नंग लैन अच्छा जी, फरंगे आसफिया। 2 मिनट शुगल कर लेंदे उस तो बाद दिमाग दी दही फरंगे आसफिया इज अ सीरियस बिजनेस। यस ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ, ਸਾਰੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਉਹ ਐਡਾ ਆਲਾ ਛੜਵਾ ਮੱਗ ਮਾਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੱਗ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੇ। ਓਏ ਉਹ ਮੱਗ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੱਪ ਇਹ ਮੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਓਏ ਮਾਈ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੱਪ ਮੱਗ। ਖਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੀਵੀਆਂ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਔਰ ਇਹੋ ਜੀ ਬੁੱਢੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਜਿਵੇਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਆਪ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਸੋਹਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੀਸਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਚੌਥੀ ਫੇਰ ਆਪ। अच्छा जी, अल्फाज सर पहला लफ्ज इब्तदान जो इस्लामी अल्फाज हैं, मिसप्रोनाउंस्ड हैं, मिसस्पेल्ड हैं, वो ज़रूरी, फिर हम जेंडर का ख्याल नहीं रखते आज, बल्कि चंद चीज़ें मैं आपको मुख्तसरन वही बताता हूँ। कुछ नाम जिनमें जेंडर का ख्याल, मसलन अतिया, एक लफ्ज़ है अतिया, गिफ्ट, खातून
کا نام ہوتا ہے. عطیہ ہمیشہ خاتون کا. میری اپنی بہن کا نام عطیہ. عطیہ شرف ایکٹر بھی آئی. عطیہ از مذکر. عطیہ کیا میں نے اس کو عطیہ دیا لیکن عطیہ نام کے جتنے لوگ اسلامک ہسٹری میں ہیں وہ سب کے سب میلز ہیں. میلز صحابہ کرام ہیں. عطیہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ہے سلمہ جس کو سلمہ کہتے ہیں ہم. میری اپنی پھوپھی کا نام سلمہ ہے. سلمہ نیسیسریلی ہم خواتین کے نام رکھتے ہیں. سلمہ از اے میل نیم. آپ کے خاندان کی ساری خواتین ہاں میری بہن کا نام عطیہ which is مذکر. پھوپھی کا نام جو میری چچی ہیں ایکچولی she lives in Washington DC. ہاؤ کہ نا پھپھو بھی چچی. جنہیں وہ بس ان کو پیار سے مطلب ہے پھپھو کہتے ہیں لیکن وہ چچی ہیں میری. سر شادی کارڈز کے اوپر بھی وہ لکھا ہوتا ہے سلمہ ٹائپ. وہ سلمہ ہو جی جی جس پر سلامتی ہو. میریاں کزن آدھے میرے کزن ہو گئے راتوں رات ہی بھائی. اچھا جی. کیا آہو عطیہ نام کے ہی کزن آدھا. میری ایک پھوپھی کا نام شفقت ہے. ہاں جی شفقت از جینڈرلیس. شفقت انور منور. شفقت جو ہے نا مؤنثی ہے لیکن مذکر رکھتے ہیں. میرا دوست بھی ہے ایک شفقت ہاں جی راہ شفقت. اور ایک خاتون ہے جسے میں جانتا ہوں وہ شفقت ہے. اور سر صبور نام جو ہے صبور صبور از پیورلی مذکر میل. میل. سر جیسے نسیم شمیم نسیم اختر انجم یہ سارے. ہم نے اس وقت کلثوم کیا تھا وہ بھی. جی کلثوم از پیورلی مذکر. جی آپ وہ یہ بھی منڈیاں دا. جی ایک اور کزن گئی. خیر ایک اور لفظ آپ حیران ہوں گے. مغیرہ. ہمارے پاس مغیرہ ہمارے یہاں مغیرہ سنگر. تو مغیرہ از نیسیسریلی اے مذکر نیم. چلو جی بندے اٹس اے میسکولن نیم. ساڈے نام مذکر نے کہ مؤنث. تمہارا نام مذکر ہے. ایٹ اے ٹائم تسی صرف ٹائمنگ غور کرو کہ بڑا سیریس میٹر ڈسکس ہو رہا ہے لیکن انہوں نے جگہ دیکھی. شکاری نے نا. ویسے آپ کا نام بھی ہنی ہی ہے یا میرا ریئل نیم حسین رضا ہے. اچھا جناب الفاظ کی طرف آ جائیں. جناب افواہ اڑانا. رومر. گل پھیلانا. آئی کین ٹیل دا میننگ. یہ مجھے یاد ہے ہوا ہے یہاں. کیا ہے میننگ؟ فو یعنی کہ منہ سے نکلا. ایسا ہی ہے. فو کی جمع ہے افواہ. فو مینس منہ سے نکلنے والی ہوا نہیں نکلتی. پھونک نہیں ہوتی. جی پھونک. یعنی منہ سے نکلی بات یا ہوا یا سیٹی یا اشارہ وہ فو ہے. اور اس کی جمع افواہ یعنی ایک منہ سے نکلی جتنے منہ اتنی بات. اتنی بات. وہ چائنیز وسپر کی طرح افواہ جو ہے نا پھیلتے پھیلتے کہیں سے کہیں پہنچ جاتا. اچھا جی ہوائی اڑانا وہ بھی افواہ میں سے. پروفیسر صاحب کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ فرنگ آصفیہ میں ہے کہ یہ ہوائی نہیں ہے اوائی ہے. اوائی اڑانا. جبکہ ہمارے دیگر محققین اور ریسرچرز وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ فرنگ آصفیہ میں ملا نہیں ریفرنس لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ اوائی ہے. اس کو ہم نے ہوائی بنایا ہوا ہے اور بن اس لیے گئی کہ ہوائی نام کا ایک لفظ ہے جو واقعی اڑتا بھی ہے. ہوائی اڑائی نہیں جاتی. آپ بوتل چ پا کے بھاج ہیں جی یہ اوتھے ہی گھوم جاندی سالی. پنجابی میں اس کو شرلی کہتے ہیں. کہتے ہیں سر شرلیاں چڑھ رہے ہیں. اب شرلی چھوڑنا شرلی اڑانا اس کے عین مطابق ہے. تو غلطی کا احتمال زیادہ بڑھ جاتا ہے جب لفظ اس معنی کے ساتھ لگا کھاتا ہو. جیسے بیڑا اٹھانا. ہم سمجھتے بیڑا کہ یار بہت ہی مشکل ہے. بیڑا کون اٹھائے؟ یہ بیڑا میں نہیں اٹھا سکتا. دیٹ از بیڑا اٹھانا. دیکھنے میں تو بیڑا ایک چھوٹی سی چیز ہے. لو جی میں نے بیڑا اٹھا لیا لیکن وہ اتنا مشکل کام ہے کہ فلاں قلعے کی دیوار پھاندنا اندر جانا فصیل سے اور یہ ایک واردات کر کے واپس آنا. سورما کیا کرتے تھے عام بندہ تو جو بیڑا اٹھاتا تھا اس کا مطلب ہے یہ کام میں کروں. وہ آپ ایک وٹو صاحب والا واقعہ بھی سناتے ہیں. بٹو صاحب کہتے تھے تو بیڑا تو وڈی شے ہے بیڑا چاہنا ہوتا ہے. بٹو صاحب بڑے زیرک بہت سیانے نفیس آدمی ہیں لیکن ان کی سادگی بھی بڑی باکمال ہے. سر جو چہرے پہ ہوائیاں اڑتی ہیں وہ کیا؟ وہ بھی چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی. وہ عین ممکن ہے ایک دوسرا محاورہ ہو کہ اس کے تو چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں یعنی کہ رنگ اڑ گیا. یعنی اس کا رنگ اڑ گیا سفید ہو گیا ایک دم. بندہ ششدر رہ جاتا ہے جب کسی چیز پہ پک ہو گیا تو رنگ فک ہو گیا. تو مے بی دس از
वन रीजन। चहल कदमी करना, सारे अल्फाज वही है जो रिपीट हो चुके हैं। हाँ ये पहले हो चुके हैं। टहलना। अगेन मैं बता सकता हूँ क्योंकि मेरी मौजूदगी में ये हो चुके हैं। सर, 40 कदम। चलना 40 कदम, यस, वाह। इज राइट। चहल इज फ्रॉम 40 कदम। वो किसी हकीम ने, तबीब ने, हकीम ना कहा करें तबीब, हकीम तो प्लेटो है, अरिस्टोटल है, हिकमत से है। ये जो तिब है ना उससे तबीब है। किसी तबीब ने कहा होगा 40 कदम चलें, ये बहुत ज़रूरी है खाने के बाद। और हम ठहरे इंतहा पसंद, खाने के बाद 1 घंटा चलते हैं और फिर खाना तैयार होता है। 40 कदम चलें, दैट्स इट। खाने के बाद नहीं वॉक करनी चाहिए। अच्छा जी, अरे पागलों की तरह कर रहे होते। जैसे चेहलम भी होता है। चहलम इज फ्रॉम 40। 40। इवन चेला जो है ना, चेला, गुरु और चेला, गुरु चेला, चेला भी वही है। दरअसल इसका तलफ्फुज चहला है। जिसने 40 दिन खिदमत की हो गुरु की, तब वो उस ओहदे पर फायज होता है, उस स्टेटस पे फायज होता है। तो इसको तो लोग फिर चिल्ला काटना नहीं कहते। वो चिल्ला और चीज है, चिल्ला और चीज है। चिल्ला भी 40 दिन जिसको का छिला भी कहते हैं हमारे यहाँ, जो कि मैटरनिटी जो है, that is छिला। तो वो चिल्ला से है, चिल्ला छिला। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਚਿੱਲੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ वो 40 दिन उन्होंने वो रियाजत करनी होती है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ उस दायरे से बाहर नहीं आना। काम घटिया है लेकिन रियाजत मांगता है। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਆਖਰੀ ਰਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ अच्छा सर, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ? भाई जादू हद होगी, जादू है, जादू एक हकीकत है, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, चवले मारना क्या होता है? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਰਹੇ ਸਰ, वो तो खैर है ही, इसकी एटिमोलॉजी क्या है? ਚਵਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ यानी कि चोहले, चोहले। चोहले करना, शरारतें करना। डॉक्टर साहब, कुछ लोग ये कहते हैं कि खाने के बाद भी वॉक करनी चाहिए लेकिन ब्रिस्क वॉक ना करें। वो उस वॉक का मकसद और मतलब जो है वो एक्सरसाइज नहीं होती। खाने जैसे को थोड़ा नीचे करना, आपके मैदे पे जो वो पूरे एसोफेगस तक आ रहा है वो थोड़ा नीचे चला जाएगा That's आपकी it. पोजीशन में, बजाय इसके कि आप इस तरह होकर बैठे रहें या खाते ही लेट जाएं। तो सिर्फ आपका पेट को, मैदे को रिलैक्स। और खाने के बाद एक्सेसिव वॉक प्रॉब्लम्स का बायस बनती जी है। हाँ। वाह, उसके लिए टाइम है, 2 घंटे बाद वॉक करें। एक्सरसाइज का टाइम 3 घंटे, क्योंकि 3 घंटे खाने के 3 घंटे बाद आप करें। सोना भी और एक्सरसाइज भी ये कम से कम 2 से 3, सोना तो कहते हैं 4 घंटे बाद सोना चाहिए। जी हाँ। जिन्हें जाने ही रोटी खा के सोना हम तो ओए ये जुल्म है। वो तो भाई कम खराब। जिस तरह हमने सर कल डिसाइड किया था कि एक हेल्थ टिप देंगे, तो ये हमारी आज की हो गई। वो तो मैंने दे दी जी, और सरसदी हुई है, मैंने इरादतन नहीं दी। मेरा भी एक सवाल है डॉक्टर साहिबा से। जी डॉक्टर साहिबा, कुछ लोग कहते हैं कि खाने के फौरन बाद शावर नहीं लेना चाहिए, इसकी क्या वजह है? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो जो मैदे में आपका खाना पड़ा है, आपके ब्लड की मेजर सर्कुलेशन जो है ना, खून ने जाना है मैदे को, वहाँ से उसने न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करके बॉडी में देना है। तो जब आप बाकी के काम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे या गरम गरम पानी से नहाएंगे, तो आपकी एक्सट्रीमिटीज़ पे जाएगी, खाना एब्जॉर्ब नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म भी स्लो होगा, न्यूट्रिएंट्स भी उसकी यूज़ नहीं होंगी। तो वो सारी जो बातें हमारे बड़े करते थे ना, इनडायरेक्टली इवन विदाउट मेडिसिनल नॉलेज, वो ठीक करते थे। इसीलिए खाना खाते ही जो ज़रा सी नींद आती है, ऊंद आती है, तो जो फौरन मजा लो जिंदगी का। नहीं उसके ऊपर भाग के चाय पीते हैं, उसके ऊपर भाग के सिगरेट पीते हैं, जो कि बहुत गलत काम करते हैं। तो क्या करना चाहिए? सो जाना चाहिए? नहीं, इट्स ओके, थोड़ी सी वॉक कीजिए, ये एक नॉर्मल आपका फिजियोलॉजी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अच्छा सर, वो ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਲੂਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, लूला, ਉਹ ਕੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ? ये दोपहर के बाद, दोपहर के खाने के बाद केलूला करें थोड़ी देर। और केलूला क्या है? एक छोटा सा कैट नैप है। ये कैट नैप क्या है, पावर नैप क्या है? ये रीस्टार्ट करने का एक तरीका है। आपका फोन स्लो होता है ना, स्लगिश होती है कोई चीज, उसको रीस्टार्ट करें एकदम चौकस। बिल्कुल उसी तरह जब आप काम कर रहे हैं, करते करते थक जाते हैं और आपने एक बड़ा अहम सेगमेंट करना है, यू गो एंड टेक अ लिटिल कैट नैप। मे बी 10 मिनट्स, 10-15 मिनट बहुत होते हैं। अल्लाह ताला ने ऐसा शानदार ये निज़ाम रखा हुआ है आपके अंदर, इस्तेमाल ही नहीं करते। मैं 5 मिनट की नैप भी ले लेता हूँ। अच्छा सर, मैंने कहीं पढ़ा था मतलब कि ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁੱਜੀ ਕਿਤਾਬ ਵਰਗਾ। अच्छा जी, शेख चिल्ली बीच में रह गया। चिल्ली भी चिल्ले से ही है। वो जो दवाई दे, शेख चिल्ली एक तबीब थे बड़े तगड़े, और वो जो दवाई देते थे कहते थे 40 दिन इस्तेमाल कर। वो हकीम चालिया मशहूर था, चालिया से चिल्ली, चाली चिल्ली और शेख चिल्ली मशहूर है। 40 लफ्ज़ साਡਾ उर्दू ਦਾ ਹੈ ਕਿ संस्कृत? पंजाबी में चाली कहते हैं, 40 40 उर्दू में कहते हैं। अच्छा जी। चहल
फारसी है। अच्छा जनाब, शेख चिल्ली से जेड़ा पाजी हकीम सी, एक शेख चिल्ली जो था वो बड़ा आलिम फाजिल फ़कीह था, फ़िक़्ह का एक्सपर्ट था, उनका दरबार भी है इन इंडिया। जी। एक शेख चिल्ली तबीब थे और एक शेख चिल्ली अफसानवी कैरेक्टर है ईरानियन कहानियों में, वो जो बड़े हाँकता था, जो ब्राउन स्टडी करता रहता, डे ड्रीमिंग करता रहता था कि मैं ये हो जाऊंगा, मैं वो हो जाऊंगा, देखते रहना, मैं ये कर लूंगा। अंडा, उसके बाद मुर्गी। जी जी जी। ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। नहीं वो तो खैर झूठ बोल रहा था, बकवास करना और बात है। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛੱਡਣਾ। ਹਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਹਕੀਮ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਦਿੰਦਾ ਵੇ। ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਮੱਖਣ ਚ ਲਵੇਟ ਕੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਸੁਬਹ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤੇ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣਾ ਤੂੰ। अच्छा, उसके मरीज आम तौर पे कुछ खुराकी से ठीक हो जाते हैं, हम उसकी दवाइयों। ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਬਣੇ ਸੀ ਨਾ ਹਕੀਮ, ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੱਸੀ ਐ ਖਾਣਾ, ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੱਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਤੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਂਝ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਹਕੀਮ ਨਬਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਗਏ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਟੂਟੀਆਂ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾउंड, ਔਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਸਹੀ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕੀ आपकी नब्ज से ना आपको दिल की 6 अलामात का पता चलता है। वाह, ਉਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਹੀ ਦਿਓ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੇਰ जफर इकबाल साहब का शेर है। बड़े अरसे बाद। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। मेरा ख्याल है कि ये शेर पहले हम कर चुके हैं, 100% श्योर नहीं हूं मैं। कहते हैं, रात खाली ही रहेगी मेरे चारों जानिब। वाह, रात खाली ही रहेगी मेरे चारों जानिब, और ये कमरा तेरे ख्वाब से भर जाए। वेलकम बैक जी। खबर है कि बहस के दौरान खातून को पिज्जा दे मारने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। वाह। ਪੀਜ਼ਾ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। उसके पास और कोई चीज़ थी नहीं, ये कदरे सॉफ्ट चीज़ थी, कंपैरेटिवली बेजरर चीज़ थी, उसको दे मारी उसने। उस बेचारी का मुंह भरा हुआ सॉस के साथ। कहाँ पर? फ्लोरिडा। तो ये खातून उसके जानने वाली थी कि नहीं नहीं, स्ट्रेंजर? रेस्टोरेंट में बैठे थे, रैंडमली किसी बात पे होगा ना कि बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं, या कुछ सर्विस में कोई मसाइल हो गए होंगे कि ये मेरा था, ये आपका नहीं था, ये आपका था, ये समहाउ ये हो गया हो। और इन दोनों में से एक मोस्ट प्रॉबेबली, उसूली तौर पर तो खातून का होना बनता है, लेकिन ये चूँकि यूसर्पर आदमी लगता है, ज़्यादती उसकी है, ये स्पेना होगा डेफिनेटली, स्पेनिश ओरिजिन का बंदा, साउथ से आया, मतलब उसके आबाओ अजदाद हो सकता है मैक्सिको से, क्यूबा से, यहाँ से कहीं से आए हो। लेकिन जितना मर्जी आर्ग्यूमेंट हो जाए, हाथ उठा लेना किसी भी फॉर्म ये में। अग्रेसिव होते हैं ना, ये लोग बहुत अग्रेसिव होते हैं। हो सकता है खातून बाकायदा स्पेनी हो, यही वजह कि अदालत ने उसकी जमानत कबूल कर ली और जल्दी उसे छोड़ दिया। ओह, कुछ ना कुछ हुआ होगा, ऐसे ही नहीं कि उठा के पिज्जा किसी खातून को दे मारता। ये तो वैसी बड़ी शर्म की, अहानत की बात है कि आदमी हो, चलो ठीक है, या तुम्हारी को अजीजा है, तुम्हारी बहन है, बेटी है, बीवी है, चलो एक ताल्लुक है, बगैर उस ताल्लुक के अगर तुमने उठा के किसी ओपरी अजनबी खातून को पिज्जा दे मारा, तो इसके लिए दो चीज़ों में से एक का होना लाजमी है। या तो तुम अक्ल की तरफ से, दिमाग की तरफ से बिल्कुल फारिग हो, जी। दूसरा ये कि तुम्हें इतना ऑफेंड किया हो उसने, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा ना हो। इंटरेस्टिंग सवाल है, अपना पिज्जा उठा के मारा या उस खातून का उठा के मारा? अच्छा, अगर होता ना किसी का, जी हाँ, तो तीसरा क्लेमेंट मौजूद होता, जी हाँ। तीसरा फरीक मौजूद होता। ये मोस्ट प्रोबेबली उसने अपना पिज्जा दे मारा है, क्योंकि वो कह रही होगी कि दिस इज माय पिज्जा। हाँ। तुम जाकर खुद लेकर आए हो, ये मेरा पिज्जा, मैं क्यू में पहले खड़ी थी, मैं तुमसे पहले आई हूँ, मेरा ऑर्डर था, फलां था, कोई इस तरह की बात। साथ उसने ये भी कह दिया कि तुमने अपनी शक्ल देखी है जैसे फलां फलां फलां। ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਚੋਕੇ ਮਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਲੈ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ। नहीं, इस तरह नहीं, उसने जैसे इस तरह करके ना छड़वा मारते हैं कि इसको ज़रबे कारी भी ना लगे और सबके सामने मैं अपना कैथारसिस भी कर लूं। ऐसे लोगों को बाज़ औक़ात जज ये सज़ा भी देते हैं कि आप एंगर मैनेजमेंट का कोर्स करें। जी जी जी। और उसका जो है ना बड़ा इजी सोल्यूशन जो मेरे जहन में आता है वो ये है कि जब आपको गुस्सा आए तो आप ये कहें, आई एम नॉट एन एंग्री पर्सन, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो एंगर है वो सबसाइड हो जाएगा। तो हमारा इससे तो भी सबसे अच्छा है कि
गुस्सा आए तो सबसे पहली बात है कि बोलना ही नहीं, खामोश हो जाएं, बैठ जाएं। बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, पानी का ग्लास पिए, वुजू करें, सो और सबसे अहम ये कि एक लम्हे के लिए सोचें हाँ। कि बड़ी स्क्रीन पे आपको अल्लाह देख रहा है, वाह उसके सामने तो यू शुड परफॉर्म योर वेरी बेस्ट। या तो कहें कि मैंने उसके लिए तुम्हें माफ कर, जी, क्योंकि अब ये उस करके तो देखें। ब्रदर लुक हेयर मी, लुक हियर मी। अच्छा लग ये वैसे पहना ही रहा है, लेकिन फ्रॉम बामा बाला चूचक। ਅਸੀਂ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ। फ्लोरिडा मुंह से निकल ही नहीं रहा उनका। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਬਸ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਫਲੋਰੀਡਾ ਕਹਿਣ ਦੀ। मेनू की पता नहीं लोर है। कैसा पेंडू है जाहिल इंसान। आपको मारा था इसने? ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹੀ ਔਰਤ ਬੈਠੀ। ਇਹਨੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਨਾਬ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ। ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਈਸੀ ਕਰਤਾ ਸੁਣ। एक सेकंड शकील साहब, ये फ्लोरिडा कहाँ है? ਲੋਡਾ ਜੀ ਲਾਰੀ ਅੱਡਾ ਦੇ ਨਾਲ। फ्लोरिडा नहीं भाई, फ्लोरिडा क्या है भाई? पता नहीं महंगे लफ्ज इन्हों के मुंह ते क्यों नहीं चढ़ते। फ्लोरिडा का कैपिटल बता दो। $10 राइट नाउ और अमेरिकी डॉलर। ਮਿਆਮੀ। कैलिफोर्निया। अभी अभी दूंगा। कैलिफोर्निया। इस पर तुम्हें कैपिटल पनिशमेंट हो सकती है। बाल्टीमोर। बाल्टीमोर, वाह वाह। बाल्टीमोर मैरीलैंड में। आपके वालिद साहब भी नहीं बता सकते, इसलिए क्यों? रहने दे। साउथ अफ्रीका। साउथ है, वाओ। टैलाहैसी। अड्डे फुफे ने भी नहीं पता। ਬਹਰਹਾਲ ਪਾਇਆ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਊ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਫਸਟ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਡਰ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ 72। यार ऐनक उतार के बात करो ना। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਮੇਰਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਇਹ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਵੀ ਐਨਕ ਲਾ। देखिए कितना चीप है। चीप तो है। ਕੀ ਭਾਜੀ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ? ऐनक देख कर। मैं ये ग्लासेस कभी नहीं उतारूंगा, ये मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की थी पिछली ईद पे। बकवास बंद करो सर, मैं अपनी क्यू में खड़ी हुई थी, मेरा नंबर था पिज्जा लेने का, ये आ गया पीछे से कहता कि मेरे पिज्जे का टाइम है, मैंने लेना पहले। मैडम जब आप उस रेस्टोरेंट के अंदर आई हैं, रेस्टोरेंट। मेरी बात सुने, मैंने आपको जगह नहीं दी कि लेडीज फर्स्ट, और मैं बेचे भी सॉरी मैं अपनी जगह दी थी, ओह, इस वजह लेकिन से ऑर्डर लड़ाई पहले मैं किया इधर। उसने घास नहीं डाला। ओहो, घास नहीं डाली, आपने गलती की। वैसे गल इस जैसे छिछोरे चीपस्टर्स ये समझते हैं कि आप थोड़ी सी कटसी अगर आपको दिखाई जाए तो आप थोड़ी सी घास तो डाल दिया करें, थोड़ी बहुत घास। सर इन जैसे लोग इतने चमी हो जाते कि जान ही नहीं छोड़ते। अच्छा, मुंबई में जी, एक मियाँ बीवी को पुलिस ने गिरफ्तार किया इस बात कि वो 4 मरतबा एक ही वारदात करते थे कि वारदात। किसी भी रेस्टोरेंट पे जाते, टिका के खाना वाना खाते, बल्कि हस्बे तौफीक साथ को 2-4 मेहमान भी ले जाते फिर और वहाँ लड़ पड़ते। और जूतम पेजार होते ना तो होटल वाले हाथ जोड़ के भाई जी बाहर जाके लड़ो, और बाहर से फिर गाड़ी में बैठते चले जाते। और इसी तरह 3 इंतहाई कंजूस यहूदी थे, बड़े मल्टी मिलियनर। जी, वो जब भी एक फंक्शन में जाते ना कि भाई अब डोनेशंस देने का टाइम है तो चेक्स निकालिए, एक बेहोश होता 2 उसको उठा के ले जाए। क्वेश्चन ले लें जी। जी जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम समिया है और आपके सारे प्रोग्राम बड़े। यहीं से, लाहौर से ही हैं? जी लाहौर गुलबर्ग से आई हूँ। अच्छा जी। बड़े एंड यू बोथ आर सिस्टर्स? जी जी सिस्टर्स। पहले भी आई हैं कभी हमारे शो में? 2-3 दफ़ा आई। हाँ, मुझे याद है कि अच्छा चले, थैंक यू सो मच। मुझे मुल्क के हालात देख के जो हमें ना बड़ा दुख होता है, जैसे आप बताते हैं सबको होता है। जी जी, और आपके प्रोग्राम सारे मैं देखती हूँ, मेल बॉक्स भी, और हर कोई प्रोग्राम आपका मिस नहीं करती। तो आप मुझे बताएं कि अब जिस तरह एज ए पाकिस्तानी हमारा तो दिल करता है इस तरह बच्चे हमारे बाहर हैं, हम भी चले जाएं बाहर, तो क्या सही सोच है हमारी? देखें, मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं करता कि भी अब पाकिस्तान में और हम इस वक्त पाकिस्तान में जो रह रहे हैं ना, और उनका बाहर हाथ पड़ता है, वो बाहर जा सकते हैं, जी जी, बावजूद इसके वो यहाँ रह रहे हैं, तो 2 में से एक सूरत हाल है, या तो दिमागी तौर पर कुछ हिले हुए हैं, या फिर आखिरी हद तक हुब्बुल वतनी जो उनकी है ना, वो इस उम्मीद, इस आस पर बैठे हैं कि वो अपनी आंखों से इसको ठीक होता देखें इंशाल्लाह। तो पाकिस्तान की हैसियत एक बुज़ुर्ग खातून की, एक माँ की है जो बीमार है, साहिब फराश है एक अरसे से, और आप उसके इलाज के लिए अपने तौर पे कोशिश कर रही हैं, लेकिन आप जितना उसे ठीक करती हैं उससे ज़्यादा ख़राब करने वाले आ जाते हैं। बिल्कुल, वो आकर उसमें इंजेक्ट करते हैं जर्म्स मुख्तलिफ बीमारियों के। छोड़ के जाने को दिल नहीं करता। दुआ करें कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी में ही हमें इसे ठीक होता दिखाए, ये नसीब करे हमारे। और ये तब तक नहीं होगा जब तक अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ नहीं करेगा। मैं ये क्वेश्चन करना चाह रही थी अपनी गवर्नमेंट से कि ये जो इन्होंने आटा बांटने का सिलसिला शुरू किया हुआ है, ये गरीबों के साथ मजाक है? बहुत शर्म की बात है, बहुत बड़ा भोंडा मजाक है।
اس لیے کہ ان کی سوچ ہی محدود दुख वाली बात है, दुख वाली बात اس کا عنوان ہر کہانی ان کی ہر حرکت پر ایک لائن فوری طور پہ آٹومیٹیکلی دماغ میں آتی ہے. یہاں پر آئے گی میر کا مصرع ہے کہ جس کو چاہے خدا خراب کرے. اچھے خاصے بیٹھے بٹھائے وہ کہ جی آٹا تقسیم کریں. آٹا تقسیم کرنے سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. آٹا تقسیم کرنے والے بھی یہی, آٹے کو اندر جمع کرنے والے بھی یہی, آٹے کو مہنگا کرنے والے بھی یہی. تو اللہ کو منظور نہیں نا, پہلے اللہ سے منظوری لو پھر لوگوں سے. آپ دیکھیے اب پھر میں خام خواہ سپورٹ نہیں کرنا چاہتا عمران خان کو. 12,000 روپے جب اس نے دیے تھے, آپ دیکھیے ایک کرینے کے ساتھ لائنوں میں بٹھا کر کرسیوں پہ بٹھایا, جیسے امتحان دیتے ہیں نا بچے, بالکل, اور تاکہ ان کی کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو. تو اللہ نے اس کو توفیق دی, موقع دونوں کو دیا, توفیق صرف عمران کو دی. نہیں سوری میں آپ کی بات کاٹوں گی کہ آٹا انہوں نے بانٹا ہے, کارڈ ان کے پاس ہیں, یہ ان کے جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں وہاں پہ غریبوں کو کارڈ کے ذریعے آٹا کیوں نہیں دیتے؟ وہ سٹنٹ نہیں نہ بنے گا, وہ فوٹو سیشن پھر کیسے ہو؟ یہ سارا کچھ پھر ہو رہا ہے ان کے یہ جو ووٹ کٹھا کرنے کے لیے, جی تاکہ نظر آئے. باکسر ہونے چاہیے نا بھاجی ہر ریسٹورینٹ تے جو لڑائی جھگڑا ہوے تانوں پتہ اوتھے جو روسی پہنچے کوئی انہاں دا گارڈ گوڈ کوئی شے نہیں سی. او باجی دا منہ سر رنگیا ہوندا اودوں ہے, اس جیسی عورت کو میں منہ نہیں لگاتا. کیا بےہودگی ہے. تسی ایک ادی چپیڑ مار دی, ایک چپیڑ والا ہیگا بندہ. Continue حضرات, we'll take a break, stay with us. ویلکم بیک. پتینو حضرات, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے حسنین نقشبندی. کلام ہے منیر قصوری کا. مدینہ مصدر جود و سخا ہے, مدینہ مصدر جود و سخا ہے, مدینہ حسن فطرت کا ہے مرکز, کیونکہ مدینے میں جمال مصطفیٰ ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے, روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے, روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے, جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں, جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں,
ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں. ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ.